गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मान को एक फ्रेश ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्त भलर थिबे, सुस्थ थिबे। माँ को कृपार आम माने भी सब भलरे अछु। आज तो संडे, ब्लॉग टे आरंभ करिया पूर्व पुणी से सबुदिन परी गोटे रिक्वेस्ट, जो मैंने आम चैनल रे नुआ अछंती आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक रे देखले फॉलो करंतु, वीडियो गुडी को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष जाए देखंतु एवं पाखर थिया बेल आइकन को निश्चय प्रेस करिवे, जाफल में आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। गतकाली ब्लॉग रे जड़े फ्रेंड मते कमेंट करथिला आम बाड़ी रो व्यू शेयर करिया पई। आम बाड़ी रे तो सेमती किछि नाही, किछिटा फूल गछ अछि। से फूल गछ भितरे मंदार गछ अछि, गोटे तराट गछ अछि, आउ गोटे टगर गछ अछि, स्थल पद्म गछ अछि, लेंबू गछटे अछि, आ किछिटा लंका गछ। से भी मु लगेनी, आपे आपे उठिछि। कौन बा बाड़ी रे व्यू शेयर करिवे, जहाँ अछि सेटा आपण मन साथे शेयर कर देछि। आ मंदार गछ जो सब अच्छी से 6 प्रकार मंदार गछ अच्छी। लाली कलर अच्छी, धला कलर अच्छी, गहम कलर अच्छी, गोटे पिंक अच्छी, गोटे लाइट पिंक अच्छी, आ गोटे थोका जो 25 पाखुड़िया मंदार गछ सेटा अच्छी। देखिली कि 10टा बॉल रे अभिषेक मारी 40 रन, आउ ट्रेविस हेड मारची तमरो 26 बॉल रे 84 रन हला। ये 26 ये 10 36 बस ए माने खेलचंदी पावर प्ले मारचंदी 125। सखल सखल केमती कंढे दया हेगला तुम ऊपर। वही की करा होची अमन बसिंग चा पियो ना घसी दिए, मो कंढे घसी दे। सी अवश्य 2 मिनिट किंतु घसी दिए। 3.5 मिनट क्रॉस है मैंने भूल से टाइम देखिए भूल गया। ये स्टार्ट होता टाइम ना घसी दिए। जदि किसी माने देखुथबो किसी मूवी फूवी ताले अनलिमिटेड घस दो। ताले तो भाई 1-2 घंटा घस दिया मु 1-2 मजा करूनी मु घस सही रे 5 मिनिट 7 मिनिट केते घस किंतु से पाद चिपी देले बढ़िया लागे, किंतु पूरा बहुत सुंदर करते। पछोटे को छुआ बोधे कांदुची कि कोन जोरे कांदुची। तुम पूरा थका थका लगछ। तुम गोटे काम करिवो तो आज, हाँ आज संडे तमरो जतले शिफ्ट थिला केते कॉम्प्लिकेटेड हैला जानछ। मु तो बचपन रे जानछि कि संडे छुट्टी मिले, तमरो फिर थर्सडे छुट्टी हे गेला। फिर मझिरे गोटे तमरो सिस्टम हे गेला जे थर्सडे छुट्टी किंतु मंडे चेंज हो न मंडे छुट्टी। कोन एने खेलो जानछि मंडे हैला, मंडे ऊपर एबे जनरल शिफ्ट रे संडे छुट्टी। जनरल शिफ्ट माने संडे छुट्टी। सेटा तो ठीक है। शिफ्ट रे रहइबो, शिफ्ट रे कोनोसी डे फिक्स न थाए। संडे को छाड़ी को भी डे ऑफ होई पारे, कि जनरल शिफ्ट रे केवल संडे ही ऑफ होबो। एंती चाटा बसिथिल, देखे कोन हेलानी। चाय हेगला। आज रोसे घरे बसचंदी, पछपटे रोसे घर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सकाळो गाधा गाधी सलानी टिके चा पिया पे आपे करथि। एबे मिलुची चा टिके। आज संडे तो टिके सब धीरे धीरे काम होची। नितो हला निचली ई बापटे आर्मी के एती पेन प्रबल पेन आला। मते तो कोई ना रात रे तो मु से मस्कुलर पेन रो ये बामटा मार दी थिली। बहुत पेन माने तापर मन मन निद भी होते भांग गेला ने मुकल उठी पड़ी देखला 1:15 हे। हम तो सोइले 12:04 बेल को 1:15 उठी जो पेन रे कि तापर मते एला ना सोइबी पुणी और सोई तथा केते उठल 4:30 पाखापाखि 4:30 है ना 4:15 नहीं उठे। चा पी के देखो ए चीनी पके फेंटी छी नहीं। समय तो 11 बजे 10 मिनिट अच्छी, 10 मिनिट नुह 7-8 मिनिट अच्छी। आज तो संडे, आईष तो हम निश्चय, किंतु ता संग को आउ गोटे जिनस आज करी। ए वर्ष से जमा भी खिया है निम्ब पिता, ए वर्ष जमा भी खिया है। भाउज निम्ब पत्र को सुखे गाँव पठेइथिला, आज सेटा को करी। भात तो बसई देइथिली, भातटा बोधे हेई गलानी।
ହେଇଗଲାଣି ଗାଳି ଦେବି। ତା ଭିତରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବି ବାଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲାରେ ଜିରା, ଧନିଆ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି। ଆଳୁ ଭଜା ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ, ତେଲ ତ ଗରମ ଅଛି, ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେବି କଲର୍ ପାଇଁ। ଚିନି ତ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ଗରମ ମସଲାରେ ଅଛି ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ ଆଉ ତେଜପତ୍ର। କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜ ତ ଆମର ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ମସଲା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ମସଲାଟା କଷି କୁଷା ଦେଇକି ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇଦେବି, ତାପରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭାଜିବି। କାରଣ ଆଇଁଷ କାମ ତ ସବୁ ବାଡ଼ି ପଟରେ ହେବ, ଖାଲି ମସଲାଟା ଏଇଠି କଷିକି ନେଇଯିବି। ମସଲା ତ ଏବେ କଷିବା 2-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଛିଟା କାଟିକି ରଖିଛି ଦେଇଦେବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଁଷର ଦେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିକି ମସଲା କଷିଲିଣି। ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେବ କହି, ସେଥିପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ମସଲାଟା କଷି କୁଷାକି ଦେଇକି ରଖିଦେବି ଆଉ। କାରଣ ଯେମିତି ଗରମ ହେଉଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଯିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଗରମ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ତ। ଏପଟେ ତ ପୁରା ଖରା ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମସଲା ତ କଷି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଗେ ଶୁଖିଲା କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ମାନେ ଭାଜିଦେବି, ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବି। ଏତିକି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ କାଫି। ଯେତିକି ଦେଇଛି 2-3 ଥର ହେବ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଢ଼ିଛି। କାରଣ ଏତିକି ଖାଇବା ବି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଆସିଗଲା। ସେ ଏବେ ଆସିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟିକି କଷି ବି ସାରିଲିଣି। ଆଜି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା କରୁଛି, ଜାଣିଛ ତ। ଭଲ ଲାଗେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ବାର ବି ପଡ଼ୁନି ନା, ସୋମବାର ଖାଇ ହେବନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଆନ୍ତିନି, ଗୁରୁବାର ଖାଇ ହେବନି, ଶୁକ୍ରବାର ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇ ହେବନି, ଶନିବାର ଖାଇ ହେବନି, ଏଇ ରବିବାର ଆଉ ବୁଧବାର। ପୁଣି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ବାର ସବୁ ଅଛି ନା, ଗୁରୁବାର ଖାଇବନି, ଶନିବାର ଖାଇବନି, ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଇବନି, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ତ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି, କାରଣ ଟିକେ ପିଆଜ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସୋମବାର ବି ଖାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ବି ଉପାସ ଖାଇ ହେବନି। ଏଇ ରବିବାର ଆଉ ବୁଧବାର ଖାଇ ହେବ। ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବି। ଫୁଟଣ ତ ଫୁଟିଗଲାଣି, ପିଆଜ କାଟି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ଲାଲ କରିବିନି, ଅଳ୍ପ ଖାଲି 1-2 ମିନିଟ୍ ବି ପୁରା ଭାଜିବିନି, ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଭାଜିଦେବି। ବାଇଗଣ କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜଟା ବେଶୀ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ମିଠା ଅଂଶଟା କମିଯିବ। ଲୁଣ, ନିୟମକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ନହେଲେ ବାଇଗଣଟା କାଙ୍ଗସିଜା ହେଇଯିବ। ସେ ଆଇଁଷ ଆଣିକି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ଆମର ଆଜି ନନଭେଜରେ ଚିକେନ୍ ହେବ। ଚିକେନ୍ ଧୋଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ଆଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେଣି। ଗରମ ତ କରିବାକୁ ଯୋଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, ମଜା ଲାଗେ। ଆଜି ତମେ ଚୁଟି କାଟିବ ଆଉ କଲର୍ କରିବ, ହେଲା ତ। କ'ଣ କହିଲ? ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କାଲିଠୁ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆଗରୁ ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଗରମ 3 ଦିନ ହେଲା ତ ହେଇଛି ଆଉ। ଗରମ ମାନେ ଭୀଷଣ ଗରମ। ମସଲା ତ କଷି ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆଉ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି କରି ରଖିବା ନାହିଁ, ଆଣିକି କଷିଲେ ହେଲା ଆଉ ନା। ଏବେ ତମ କାମ ନା, ଯାହା ତ ସବୁ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ନା, ମୁଁ କରିବି ନା ତମେ କରିଦେବ? ମୁଁ ତ ମସଲା କଷିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି,
खाली चिकेन टा कषा हम आज मुझे आलू चिकेन भाविली आलू पकई आलू दीटा काटिक भाजी केते आलू नष्ट बाहर जानिच काटला बेलू दुनिया आलू नष्ट बाहरला से काली काटली गोटे खराब बाहरला आज से खराब बाहरला माने भितर पूरा दागी हो जाइए पूरा खरा दिन सीना पचा बाहर से भितर पूरा केमती दाग हो जाइए हाँ माने हाँ से टाइप रो वाह रंधा फुल ऑन चिकेन रोसे अब आज चिकेन तो तार फेवरेट एटा भी तार फेवरेट ना सेटा सेटा कोनटा एटा लिंबो पत्र तार फेवरेट कड़वा थिबो बोधे कड़वा ने नारू जना पड़छि कड़वा थिबो यार ना 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 मु खाइबिनी सेटा मु खाइबिनी खाई के देखिबो केन लागुची एक नंबर लागि बटा काहे कि तमने एते मस्त रोसे करो चिकेन तुम एटा बर्बाद काहे करछो बाबा ना अब देह पे बहुत भल आमे भी तो खाइबु ना बैगनटा भाजी जाइला ऊपर लिंब पत्र भी पके देली आ गोटे मिनट एमती भाजिकी ओल्हे देवी देखंतु फ्रेंड्स लिंब पत्र भजा तो रेडी हो गला लिंब पत्र भजा क्या क्या पसंद सेटा भी कमेंट करेंगे तो छुआ बेले मुझे जमा खाऊ नथली एबे खाइली तते खुएबी टिके आमे जतले छोट थिलु हमकु भी आम बापा बो पूरा जबरदस्ती खुआती मु भी तते जबरदस्ती खुएबी टिके खाइबु बाबा छुआ बेले मुझे जमा मारी पकेले खाएनी बापा पूरा जबरदस्ती करी खा 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 बहुत बाध्य जब टिके खाइबु खाइबु खाइके ओ हेबे एबे केंति खुशी रे खाउती कारण जानि गलुनी यार उपकारिता विषय रे भल भी लगुच जे कि आईस सागे खाइले पार्टीटा पिता हो आगे एक खाईदे बाबा ना भैया आगे एक खाईदे तापर जाइए आईस खाइबा अलग केबे खाइबु सोमवार उपास शुक्रवार उपास गुरुवार खाती मंगलवार खाती शनिवार खाती आ कौन अलग खाइबे रविवार बुधवार ही खाई हम बाया भी काम लगिगले काम लगिगले कौन सब कटा बटा कर मसला फसली कषिक दे खाली चिकेन टा कषिबे हाँ मेन काम पानी भी गरम करके देवी बास ढाल तरकारी फुटले है मेन काम मत असुविधा हम कहीं आईस करने गोटे कथा आगु कहते आज भी कहूँ हाँ लक्षे टकर खर्च करके तरकारी बना हाँ 5 टकर लुण न पड़े से सब लक्षे टका जाका बेकार हाँ तेणु कषिदेला सब रेडी करके सब करदेला कौन हम এইটা আচ্ছা তুমি লুণর কাম করছো আচ্ছা তুমি তুমি তাহলে लक्षे टका তুমি লক্ষ টাকা 5 टका है बहुत इंपोर्टेंट ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତମେ 5 ଟଙ୍କା ମାନେ 5 ଟଙ୍କା ବିନା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ गार पूरा ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ବି ସତ କଥା लिंब पत्र भजा आखिक तो भल देखा जाउछि देखा जाऊ पाटी केमती लागिवो शुभुछि तरकारी पे गरम पानी बसई देली है लेंबू पानी पीब कि हां दे बना पीब तो ए बाबा लेंबू पानी बनेबी पीबू कि आ गोटे पचारिया को भूलीगली गोटे तुमर तो मीठा निहाती अधिका रहिबो ना मीठा टिके उच्चा रहिबो ना मते टिके मीठा अच्छा रहे चीनी टाक ग्राइंडिंग करदेवी नहले मेल्ट होगा समय लगे कौन पे डाक पकईच आलू दे मुझे आलू धर आ 10-15 मिनट भीतर कषा हो ना कषा सरी ना एबे खाली टिकेटा 5 मिनिट कोले पानी दे देकी फुटिबो लेंबू पानी रेडी हो गला तांको दे दिए निया गरम को ठंडा ठंडा लेंबू पानी धर सिम कर देबी की हाँ टे फुटी जाओ धर धर पियो तो मो मीठा पाइछ कि नहीं को ठीक बेस्ट ठीक है ओ
ଆଉ ଯଦି ପିଇବ ଆଉ ବି ଅଛି। ତମେ ପିଉଥାଅ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଇ ଆସେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇଦିଏ ହେଲା। ଦରକାର ହେଲା ଆଉ କହିବ। କ'ଣ ହେଲା? ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଆ ହେଇଗଲା, ରୋଷେଇବାସ ବି ସରିଗଲା, ଖାଲି ତରକାରୀଟା ଫୁଟୁଛି। 2-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଗଲେ ତରକାରୀଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ରୋଷେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କଣ୍ଢେଇ ମୋର ଗୋଟେ ମେଜର କାମ କରୁଛି ଖରା ଦିନର। ଇଏ ବି ରୋଷେଇବାସ କରିକି, ରୋଷେଇ ପୁରା ମୁଁ କଲି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲେ। ଖରା ଦିନରେ ସେ 2-4 ଥର କି କେତେ ଗାଧାନ୍ତି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମେଜର ପାର୍ଟ କାମର ପାଣି ଭରିବା। କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛ ନା। ହଁ ହଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଧରିଲୁଣି, କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୋଧେ ପୁଣି? ହଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି? ରହିଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯାଉ ହଁ ରହିପାରିବି ରହିପାରିବିନି। ନରୁ ଭଜା ଯିବ କ'ଣ ଛକ ପାଖକୁ? ତରକାରୀ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଢେଇ ଭୋକ ଲାଗିଲା କହି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ତ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା ଖାଇବନି, ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ଦେଇଛି। ଆସିଲେଣି ନା କ'ଣ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଯିବ ବାବା ତରକାରୀ? ମସ୍ତ ହେଇଛି। କହୁନୁ ତ। ପୁଅ ତ ତାର ଖାଇକି ଉଠିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ସଣ୍ଡେ ଲଞ୍ଚରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା, ଭାତ, ଚିକେନ୍ କରୀ, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଚାରକୁ ଚିନି ଦେଇକି ଟିକେ ଦଳିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଫୁଲ ନା ପତ୍ରଟା କଢ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଫୁଲ ନଥିଲା, ଖାଲି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। 1-2ଟା କଢ଼ ଥିଲା, ବେଶୀ ନଥିଲା। ଏଟା ହେଲା ଆମ ସଣ୍ଡେର ଲଞ୍ଚ। ପୁଅ ତ ଖାଇଲାନି, ଯେତେ କହିଲି ବି ଖାଇଲାନି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର। ଆଗେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଦେବ ହେଲା କି। ପିତାଟା ଆଗ ଖାଇ ହବନି। ମାନେ ଗାଧେଇକି ଆଗେ ପିତା ଖାଆନ୍ତିନି ନା। ହଉ ଆଗେ ଖାଇଦିଅ, ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଦିଅ, ଯଦି ନ ଖାଉଥିବେ ପୁଣି। ତମେ ଅଧା ଖାଇବ। ହଁ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ 2 ଥର ହବ, ସେମିତି ବୁଧବାରିଆ ରବିବାରିଆ ଦେଖି କରିଦେଲେ ହବ। ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇଦେବି। ନା ନା ମୋ ପାଇଁ ରଖ, ତମେ ଏକଲା ଖାଉନି। ଆଉ ଇଏ ଚିକେନଟା ଦେଖ। ନା ନା ଚିକେନଟା ପଛରେ ଖାଇବ ନା, ପାଟି ହେଇଯିବ। ଭଲ ହେଇଛି। ଆଜି ଚିକେନ ଆଳୁ ଝୋଳ ହେଇଛି। ଆମର ସବୁବେଳେ କଷା କଷା ହୁଏ, ଆଜି ଝୋଳ ହେଇଛି ଟିକେ, ମାନେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ତ ଖାଇଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି। ଇଏ ତ ଲିମ୍ବ ପିତା ଖାଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଖାଏ। ଆଗ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଦିଏ। ତମକୁ ଏତିକି ଦେବି। ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା। ଭାତରେ ଗୋଳି ଗୋଳି ଖାଇଦେବି। ଟେନଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର। ଏତେଟା ପିତା ନାହିଁ ନା। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ପିତା ନାହିଁ ଯେତେ ପିତା ଭାବୁଥିଲି। ଆମର ଏଇ ପାଖ ଗଛଟା ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ଯେ, ତମେ କେବେ ତୋଳୁନି। ସବୁ ଏଇଠି ତୋଳିକି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ଆଣୁନି। ମୁଁ ଆଗେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୋଳେଇ ଖାଇଦେବି ଭାତ, ତାପରେ ଖାଇବି ଚିକେନ, ନହେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିବନି କିଛି। ଏତିକି ଭାତରେ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ପିତା ଲାଗିବ କହିକି, କିନ୍ତୁ ପିତା ଲାଗିଲାନି। ଏବେ ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉଛୁ। ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଭଜା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଚିକେନଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାଳେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ରଟା ପିତା ଲାଗିବ, ପିତା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ନୁହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।